day, everyone. I am Rachel Hoyno, the last reporter of Medterm, and my topic is the continuation of the report Miss Lagares. So, let's get started. Value proposition. After really understand the customers, including their gains, pains, and jobs, then it is time to reflect on the gain creators, pain relievers, and the products and or services they offer them. So, ang value proposition di ay mao ang rason nga nang pilion sa imong customer ang imong negosyo kaysa sa laing competitors. So, dere lisod na ang gain creators. It explicitly outlined how the products and services will create customer gains and offer customers added value. An entrepreneur may form benefits that a customer supposes, desires, or maintain as a surprise. Gain creators may include functional utility, social gains, positive emotions, and cost savings. So, ang gain creators di ay mao ang rason nga nung malipay ang mga customers sa imong negosyo kay makadugang ni siya benefits o unsay mahatag nimo nga offers sa imong customer. So, ang example aning gain creators di ay kay like Deres Serenidad na yung mga milky shops like Cafe Millennia. If ever kanang di ba naman sila yung milk tea nga mahal unya ang mga estudyante ana is kanang makauna-una sila nga ay mahal man, huwag naman yung usa. Pero kung mo-offer kag kanang buy one take one, makuan sila kanang murag mainganyo ba nga kanang ay magpalita ang tuli kay duha ang makuha nimo ba ja ma-affordable kuan ra pod ma-afford ra ba kay duha naman mo pwede man ninyo tungaon ang bayad. So the next one is pain relievers. It explicitly outlines how the products and or services lighten, avoid, or solve the particular customer pains. An entrepreneur must provide details on how his offerings of product and or service could lessen or completely eradicate the annoyance of his customers before, while, and after they are trying to get a job done. So, ang kaning pain relievers, mauni ang way nga makapasulbad sa mga customer nimo sa imong negosyo. Like, if na sila problema, bali, ikaw as entrepreneur o tag-iya anang negosyo, makahatag ka nila kanang makapagaan nila ba nga kuan kahit problemado sila nga ikaw nagi-orderan nila dapat direct diretso nimo mahatag ang ilagi ikuan i-order ja kanang kuan pod ang usa is kanang di nimo padugay og buhat ang mga customer ba kay what if na pa sila padungan ba niya mawahi sila or kanang na sila giapas nga time ba at least ikaw nga entrepreneur abti ka upaspas ka makahatag sa ilang gi-order. So, magbungko na ta dare sa products and services. So, these are the products and or services which create gain and relieve pain and get around the value proposition. These offerings may help customers obtain a functional, social, or emotional job done or just satisfy the basic needs. In addition, these products and or services could be in the form of tangible, digital, virtual, intangible, or financial, which are essential to the customers. So, ang products and services, kay bawo naman ta nga produkto o ang serbisyo nga imong mahatag sa imong mga customers. Kanang ilang mga panginahanglanon ba kanang mo imong ika-offer nila as an entrepreneur. So, diri na ka sa Galin Canvas model. Mo ni yung kuan ko siyang kabuok. So, Galin Canvas as proposed by Ash Maria is a developed version of the business model generation. It outlines a more problem-focused approach and appropriate to use by small entrepreneurships, especially those creating startup businesses. The focus is more on customers' needs, on actionable metrics, and offer a fast idea to product transformation. So, ang Lean Canvas, you as a entrepreneur in the future
mas mag-focus ka sa panginahanglan or needs sa mga tao anang lugara kanang imong ma-fulfill ilang wants and needs ba. So these are the elements of the lean canvas model. The first one is the problem. Problem is important to understand the problem first that the business will address. So as an entrepreneur, di man ka makakam up og business kung walay problema. So kanang initiative na dunay mo nga mo find out kung unsay problema anang specific area. Kanang ikaw mo maurag gyapon as in mo fulfill sa needs sa mga tao. So the next one is solution. So once a problem has been identified, the next step is look for the effective solution. So kung na kay problema nga na-come up or na find out, gusto na ang solution. Kung unsaon nimo pag-resolba anang problema ha, unsay mga ways nga imong buhaton para makuan nimo ng problema ha. So number 4 is unfair advantage. A startup should recognize if it has the competitive advantage that cannot be copied and cannot be bought, or it has an unfair advantage over others. So for example ani is maplihan gyapon. Unya mas naa kay loyal customers na yung ganahan magbalik-balik sa imong maplihan kay ang imong mga employees approachable kanang kuan entertaining kayo sila sa mga customers ba nga maoy ganahan sa mga customers kay maabi-abihan nimo ba kanang murag makatabang sa ilang problema if ever na sila reklamo sa imong produkto or nakuwang ba aksyonan nila largo. So nadyo mga ubang customers nga ma-compare ang imong maktihan sa laing maktihan nga mas piliun pa nila ang imong negosyo kaysa uban mao nang magbalik-balik sila nimo. So number 5 is customer segments. The problem and the customer segments must be connected. So as an entrepreneur, kanang namay nagkalailaing klase sa tao, young adults and senior citizens. So you as an entrepreneur, kailangan nimo i-identify kung unsay ilang problema para imong masolusyonan. Number 6 is channels. These are the ways to reach the customer segments. So ang channels mao ni ang way kung giunsa nimo pag-promote ang imong products na magama. It's either ads or sa TVs ba, sa mga radyo imong ipa-kuan or mga kanang mga poster ba nga na nakabag-ong products nga ka-offer. So the revenue streams is the money matter of the business, just like in business model canvas. So mao ni ang way kung giunsa nimo pagka kita sa imong negosyo. For example ani is mag-uhay ka nagtukod og bikirihan. Onya ang way nimo as an entrepreneur magpa-free taste ka sa mga customers. So if ever na ganahan nila, mupalit naman din na sila. So mao ni ang way nga nakapakuan ka ba kay nakay libreng pilaw. Number 8, cost structure. The complete variable cost and fixed costs are to be listed here. So mao ni ang mga gasto sa imong negosyo, mga operation ba kung kanang apil na ani ang mga equipments, mga sweldo sa imong mga empleyado, mga gasto sa maintenance, mga tubig, kuryente, ingana. So ano siya nisud sa cost structure. So the last one is key metrics. All businesses, whether big or small, have some metrics with which to monitor their performance. So ani masukod kung nag-meet
negosyo or nalugi ba? Kay ari makita nimo ba kung nag nagkadaghan ba kanang halin ba sa imong produkto kada adlaw or kadaghan ba imong customers. So it means ana nikita jud imong negosyo di ingon nga lugi ka ba. So I guess that's all. Thank you.